हेलो व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब सन्धार टाइम है 6:15। तो मुझे ये बसलु के 5टा पाखे आसिक बसलिनी बाहर टे। तो आज फास्ट 4टा बेलू वर्षा देला जोरकिनी। चार्टा बेलू फास्ट नुआ मामा खुड़ी गुड़ाके नुआ मामा दादा आउ भाई भाई दीदी मैंने भी आसते से गले। तो एका से केउझर गले कारण काली जाइए केउझर काली है। तो आज गले केउझर से तो जाइए से गले पर वर्षा पूरा जोर कि ढाड़ा से पहुँचाला वर्षा दीची जस्ट देख पाते रास्ता तले पूरा उदा उदा होपटे भी देखुए टे माने ये पागड़ा इना करता कि टे पागड़ा फर्चा कर आसला देखिपे एक कादू होना चप्पल भी खसुची। तो ये देखुए पूरा फर्चा कर आसला। तो से गले केत बड़ू ए फेरे भी बोधे। तापर सुशांत दादा आसते चाहा टी चाहा कला मामा मुझे आज मुझे चाहा पीबी कारण के पी नी। तो पागटा भी भल कर चाहा पीबी आउ एक ब्लॉग स्टार्ट करना कारण सन्ध्या होना मो अधा ब्लॉग स्टार्ट करेनि किंतु स्टार्ट कली एबे कारण से पागटा ही स्टार्ट कर देखिपे केते बढ़िया पागटा भी होती। तो से एबे मुझे बसची आउे नुआ माने नुआ मैंने आसवे आउ टे समय पर नुआ मामा गुनगुन दादा आई। तो से आउ समय पर बोधे आसवे मामा सहित लुडु खेलुलु लुडु खेली सारी मामा जाइना कुकुड़ा घर चाबी पकईदे देखते कुकुड़ा घर चाबी पकईदे जाऊँगी। तो से मुझे बसे आउ टे समय पर आज खेलते भी जाइनी मामा एकला अच्छी ना मामा कहला जानी बेकार मुझे पागड़े भी भल कर घरे रही कहीं बेकार जी ना। तो राजा भी डाकुला राजा को फोन करी जीवाई मामा मना कला मना कर। तो से ये बस आउ टे समय पर खुड़ी मैंने आसवे माने नुआ मैंने आसवे। तो आपन को आउ टे समय पर मिली। तो अब सिनेमेटिकटा करी आपन को सिनेमेटिकटा पसंद लगी। तो अब मुझे देखी नी आम गचर मैंने डालिंब गचटा डालिंब गच लगी फास्ट देखिए से गचटा से जो बड़ गचर से डालिंब मैं डालिंब गच लगी कि फलटा हुए किंतु यही डालिंब गचटा माने थरे फल होता बोधे थरे ना थरे भी है बोधे ये फास्ट टाइम फल हो बोधे ये देखते एठी गुटे आठी गुटे। तो मुझे देखी नी मुझे आपको भी देखी दिए भिडियोटा कली आ पवनटा भी देखी पारे के जोर दौर पवनटा फेर आउे बर्षा दब बोधे दादा मैंने भी आसवे बोधे देखो के जोर पवनटा भी दौर ये देखिए केते जोर पवनटा दौर। तो यहाँ मुझे मामा जा घर भितर बस मुझे बाहर भी सिनेमेटिक करी मुझे डालिंब होती देखी दिए आपको मुझे देखी नी ना। तो से एबे मुझे इना जी घर भितर बसती दादा आसने जी बुलते। तो आपन को आउ समय पर मिली भितर को पलैली शुई टे मामा सन्देश देला ना सन्देश सारा कौच तू देख भिड करी ना पूरा माने एपट साइड पूरा कला बादल थी आउट साइड माने सरी एपट साइड कला बादल थी एपट साइड टे माने फर्चा ही आसला कि जा देखू पूरा पिंक कलर के देखा ना पिंक आउ ऑरेंज रोटे मिक्सचर वाला कलरटा आसूँ। तो ये 0.6 आपको देखा जाऊन भलसे मुझे भिडियोटा पकईदी आप देखिपे पूरा चारिआडे पिंक कलर देखा। तो से एबे मुझे आज केमी के फास्ट माने केमी फास्ट देखा एपट से टिके फर्चा करना पूरा फर्चा करके एपट से कला देखा पूरा फर्चा करके पिंक कलर देखा देखी ना देखी भिडियोटा मैंने ये सामने देखी। तो से मुझे भिडियोटा कर दिए कारण कि देखा देखिपे बादलटा पूरा माने बढ़िया देखा पिंक कलर पिंक आउ ऑरेंज माने मिक्सटा आ बादल देखुचे सेमती देखा आप 0.5 अधा जना पड़े ना। तो 1x ठीक जना पड़ी भिडियो देखिथे। तो से मुझे टे बसे टे बस भितर दादा मैंने आसवे आउ टे समय पर जी बुलते। तो आपन को आउ टे समय पर मिली। 8:40। तो जस्ट हम घर को आसली। तो मु घर को बाहर की गली के 7टा बेलू कारण दादा 7टा बेले आसिले राजा मु गुड़ू जाकि अंशी पार्क बसलु चाट टे आनी चाट खाइलु इना जस्ट घर आसिक पहुँचली नहीं घर छाड़देली गुड़ू को नहीं घर छाड़देली तार मुझे घर को पलि आसली नुआ माने खुड़ी माने नुआ मामा दादा जाइए गुनगुन सब जाइए स्टेबलाइजरटा भी आनते। तो आपको देखुई मैंने लुडो खेल तो मैं डिस्टर्ब करते चाहूनी। तो यहाँ देखते स्टेबलाइजरटा लगी हेने भी मतलब लगे फ्रिज्र कौट खराब अच्छे कारण तलटा भी
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ୍ ଇଏ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଉପର ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଚାଲୁଛି ବଢ଼ିଆ, ତଳଟା ଭଲସେ ଚାଲୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ପଳାଏ, ଅଛନ୍ତି ନା ଦାଦା ହିଁ କହିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଚାଲୁନି ଏଇଟା ଠିକ୍ରେ ବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଷ୍ଟ୍ରାଲଜଟା ଏବେ ଲଗେଇଲେ, ତ ସେ ଏବେ ମୁଁ ଏଇନା ଟିକେ ବସିବି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମାମା ଦେବ ଖାଇବାକୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ହେଇଯାଏ, ମାମା ଦେବ ତାପରେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାମା ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମାମା ଦେଲାଣି ଖାଇବାକୁ, ଖାଇବାର ଅଛି ରୁଟି ଆଉ ମଟନ୍ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖି ଖାଇବି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ମିଳିବି। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ସକାଳର 8:15 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଉଠିଲିଣି କିନ୍ତୁ 7ଟା ପାଖାପାଖି ଉଠିଲିଣି, ଉଠି ସାରିଲି। ତାପରେ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଇଏ ସବୁ ଦେଇକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କିଛି ମାନେ ଇଏ ହେଇନି ତ ସେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଛି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମାମା ଦେବ ଖାଇବାକୁ, ଦାଦା ବି ପଳେଇବେ, ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ସେନା ଜଷ୍ଟ ପଳେଇବେ। ତ ଅଫିସ୍ ଯିବେ ନା କାଲିଟା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ଯିବେ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ବସିଛି, ତାପରେ ଦାଦା ଯିବେ, ତାପରେ ମାମା ଦେବ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇତେ ଉପମା ନା କ'ଣ କରୁଛି ବୋଧେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାମା ଦେବ ଖାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9ଟା। ତ ଜଷ୍ଟ ଏଇନା ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଦାଦାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ସାଇଲେନ୍ସର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳିଆଟା, ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ରବର ବୁଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ବାହାରି ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଛଣ୍ଡ ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଦାଦା କହିଲେ ଫେର୍ ନେବି, କେଉଁଠି ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ନେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇକି ଗଲେ। ସେ ରଜ ପରେ ଯାଇକି ଆସିବେ, ରଜ ପାଖାପାଖିରେ ଯାଇକି ଆସିବେ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲେ। ମାମା ଦେଲାଣି ବି ଖାଇବାକୁ, ଖାଇବାରେ ଅଛି ଆଜି କହୁଥିଲି ଉପମା କରିଛି, ଉପମା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ କାଲି ଦିଦିମାନେ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ ମିଠା ଆଣିଥିଲେ, ମିଠା। ତ ସେ ଏବେ ଖାଇବି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବି ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରତେ। 10ଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରତେ ଯାଏ, ତ ଯିବି 10ଟା ବେଳେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରତେ। ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଆସିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବି। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12:20। ତ ମୁଁ ଆସିଲି କେତେ 11:30 ପାଖରେ, 11ଟା ପାଖରେ ପଢ଼େଇ ତାକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଦାଦାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ରଖିଥିଲି ନେଇକି, କାରଣ ଏଠି ଖରା ଦେଉଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଖରା ମାନେ ପଡ଼ିଲାଣି ନା, ପୁରା ଆଉଥରେ ବାଦଲ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ବର୍ଷା ବୋଧେ ହେବ ବୋଧେ। ତ ସେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବସିଥିଲି, ଆସିକି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିତେ। ତାପରେ ଆସିଲି ଟିକେ ବସିଥିଲି, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁଲର୍ଟା ଟିକେ ଇଏ କରିବି, ମାନେ ଟିକେ ପାଣିଟା ତାର ଡ୍ରେନ୍ ବାହାର କରିବି, କାରଣ ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି ନା। କାରଣ କୁଲର୍ରେ କେତେ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନରେ ଥରେ ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା, ମାନେ ଧୋଇ ଦେବା କଥା ଥରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଲର୍ଟା ନା, ଏକରେ ଏଇଟା ଧୋଇ ଦେନେ ବେଶୀ ଥର ଯଦି ଖୋଲିବା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ମାନେ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି ତା ପଛଆଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଦେଇଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତଳୁଆ କରିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଦେଇଛି। ତ ସେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଏଥର ଟିକେ କରିଦିଏ, ତ ଏରା ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେବି, କାରଣ ଏଠି ତ ଘରେ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ନା, ସବୁବେଳେ ବାଥରୁମ୍ର ଏମିତି ଅଛି ନା, ଟିକେ ଉପରିଆ ଟିକେ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବାଜିଯାଏ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ସେଠି ବାଜିଗଲେ ତଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ନା ବି। ସେଥିପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ରଖିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବି ତାପରେ ଟିକେ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ପଟୁ ପାଣିଟା ପରେ ସେପଟେ ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ କ'ଣ ନା, ଟିକେ ଭିତରଟା ବି ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ଦେଖିବେ ବାହାରଟା ବି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମେଘୁଆ କରି ଉଠେଇଛି। ତ ସେ ଏବେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣିବା, କାରଣ ଓଦା ହେଇଯିବ ନା ରାସ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ନେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ସେମିତି ଖାଲି ଏଇର ବଟନ୍ ଏମିତି ଖୋଲିଦେଲେ ପାଣି ଆପେ ବାହାରିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି, କାରଣ କୁଲର୍ ନା, କୁଲର୍ ପାଣିଟା ବେଶୀ ସେମିତି ରହିନେବି, ଏମିତି ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧାଏ। ତାପରେ ନା ସବୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ସାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏପଟ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଣି ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଯେମିତି ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ, ଯେଉଁ ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ସାରିବ, ତାପରେ ଫେର୍ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଇକି ଟିକେ 2 ବାଲ୍ଟି 2 ମଗ୍ ଏମିତି ପାଣିଟା ଢାଳିଦେନେ କ'ଣ ନା, ଟିକେ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇଯିବ ଭିତରଟା ବି। ଏମିତି କରି ଢାଳିଦେନେ ଭିତର ପାଣିଟା ବି ଟିକେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତାର ଏକା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ତ ସେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଏଇଟା ଆଗରେ କରିଦିଏ, ଏଇଟା ଟିକେ ପଟାଟି ବି ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଏ, କାରଣ ରାତିରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ କଣା ଗୁଡ଼ାରେ ସାପ ଗଳିକି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ସେଇଠି ଲୁଚିଥିଲା ଯାଇକି, ତାପରେ ବାହାରିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁଆଟାଟା ଦିଆଯାଏ ରାତି ଏଇଠି ପାଖରେ। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମଟା କରିସାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଗାଧୋଇବାକୁ। ତ
तो आपको आउ टे समय पर मिली 35 तो मुझे जो गाधी के आसली तो सागे सागे खाइबी कारण 2टा बेलू मोर ट्यूशन अच्छी सत्यव्रत आ सरजय भी आसवे तो खाई हेन ना कारण 3:30 पाखापाखि ट्यूशन चले तो से मामा देलानी माँ बाढ़ुची भी खायापी आज से आंब आचार जो आपको कहते कुरा आचार जो करते कहते कुरा आचार तो यहाँ से यहाँ कुरा आचार आउ ये राग आचार जो आप आरटा देखी से राग आचारटा तो ये काच जार कराई आईटा खाली छोटा टे कराई देखिए ना भात रे खाइबी केमी लगुच तो ये मामा भात भी बाहर भात आज कौन है कलरा चिप्स भी छंका चलती मुझे पर खाई पचे तो ये मु खाए बाबा भाड़ी दूसरी तो आपको आगे मिलूँ खाइबार अच्छी भात यहाँ भेंडी भेंडी मसला आउ आंब डाली खड़ा आउ पणस मंजी आलू से तरकारी तो से ना खाइबी मुझे भिडियोटा बंद कर ना जब कल करते तो से भिडियोटा बंद करदेली आ आचार भी खाइली भल लगुच तो से ना मुझे खाए कारण 2टा बाजिब ना तो पूर्व खाइते पड़ो तो यहाँ खाई दिए तो आपन को ट्यूशन सरला आप सहित मिलबी तो भाई टाइम है 4:02 तो मुसी जाइए गुड़ दुकान माने ट्यूशन सरला ना एयरपोर्ट सारू तापर सत्य कला चलते गुड़ दुकान बाहर आसवा तापर गुड़ दुकान गलु मत छाड़देला तो यहाँ मुझे गाड़ीटा नहीं जी गाड़ीटा सही रखी तो सही खाली नहीं जी ना गोटे कहीं सी आपको देखिए आगे जिन साइलेंसर उपर गोटे प्लेटा थाए से प्लेट गोटे रबर बुस्टा बाहरी ना सेटा भी देखा जो गोटे गैरेज खुलची ना पाखे से देखा चेंज हो नुआ लग मुझे कौन करना वायरिंग तार टाइट कर बांधी देजी तो से एवं जाए खेला आसबि तो पाठ पढ़ सारू तापर गली सत्य सत्य ना आउ थे जी बुलते टे तो आई होप आप ब्लॉगटा पसंद लगे जब ब्लॉगटा पसंद लगे भूलें गोटे लाइक करदे चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल टिक करदे काली स्टार्ट करती भिडियोटा मुझे आज एंड कर दिए तो देखा नुआ भिडियो से पर्यंत गुड